Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita, nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapag argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan na mis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man gikalimtan sa Ginoo, pero niingon ang Ginoo makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak, dili gyud. Pero na kuno'y panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige lingyay mong tupad ing na kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo, ing na nahibaw ka nga gihigugma kas Ginoo. Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao natay mga expected persons nga mohigugma nato, nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage. Mga asawa mahiubos kung di na mo text ang ilang bana, nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone pero wa gyud niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala naa lang gyud ang naong sa cellphone, siging tuklok anang cellphone pero di gyud ka text sa ilang ginikanan. Ana man ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot, pero matud pas Ginoo labaw gid siyang nahigugma nato, siya'y muhatag nato og kinabuhi. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo giangko niya ni Kristo nga ang amahan iyang yung amahan. Yan, nasuko kay itong mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sa gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo, amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingi ana sa imong tupad ing na liwat kas amahan, na liwat kas atong amahan. Mangutan ako no. Unsa may timailhan na liwat ta, dili las naong. Naong usahay ka ng naong. Dali ra man na mo liwat-liwat kay usahay gani ini kataos bata maliwat mas artista, kay ang mama gasigig tan-aw sa artista, idol kay niya. Usahay gani maliwat sa naong sa pare, kay ang mama gasigig simba niya, samtang nagmabdos gipangalaan niya ang pare, pagkatao liwat gyud pare. Anong pertiin taong pangigis bana kay suko kayong bana abi niyag nakatampo gyud ang pare, no? Mao na hinimbahon man kayo, ana man na muliwat-liwat ba, pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan, hain man maliwat. Ana nya kaya nga atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri para sa mga buutan ihatag niya ang grasya, para sa mga makasasala ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pabuutan jud kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon wa nagyoy gidumtan nga tao, tasang kamot
Taas lang ba? Una, nganong wa may niisa ninyo na agid mo gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi og grasya. Ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gid tay dumtan. Mao na nga importante kaayo ning makailagid tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya, ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana day mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matud pa niya dire og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan pasabot samtang buhi pa mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw aron silutan. Kanang mopalit mog slat nya human mamatay mo. Unsa man na inigsilot inigkabanhaw na ninyo unsa kana silutan mo o adto mo sa kinabuhi? Kusga mura mamog mga patay kinabuhi. Wa day mo siguro palit gyud kag slat imo gunang gihatag imong kwarta nga ni simbahan ana adto jud ka ana sa kinabuhi nya kanang naa kay kwarta tag 100 raman ni atong slat nalay usa nga 500 duha ang tag 100 naa kay kwarta nga 1,000 nya di jud ka mo palit og usa ka slat bisag 100 na lang nya abot yas unahan mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan niya mabuak imong patay ka inigbanhaw nimo asa man ka padong adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot ato na lang ang bana-banaon murag wa man jud kay gibuhat nga maayo kay para ra mas imong kaugalingon adto gyud ka ana sa silot. Labaw na gyud kung nagdumot ka kay naay nangutang nimo wa gyud mo bayad niabot na lang huliwik wa lang yapon mo bayad nya di ka pasaylo na musamot na gyud na nga perti na gyung dako sa imong problema kay nganoman nagdumot gud ka ang gustos Ginoo pasaylo karon godo magpasaylo ay man ta mangayo tag pasaylo mangumpisal ana mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo sa atong tubag ang Ginoo maayo og maluluyon ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabuta nang kita di kita mulambo din sa Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta mutahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos. Daghan man ta dinig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes, daghan kay ta dinig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon.
Pero nganong di man kita mo asinso, isip nasod, tungod na sa atong crab mentality, kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay, hasta atong mga leaders, masimbahan man or gobyerno, naagid ng dinumtanay. Hilig kita ng kanang mag-contest, gyud ba? Kompetensyahay gyud. Muna nga ato ang taning gubon. Nya unsaon man paggubaan ning atong batasan, magsugod ra gid ni sa mga leaders. Natanaw-tanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gid sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni naamoy nakitaan. Ha? Uy, panubag mo wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Dool na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang. Hinaot unta nga mabag-o ni ba? Kanang kamao na gitang mo puyo o kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato, o makapawagtang aning mga dagko kayong sala. Labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod, mangayo pag dinhi sa simbahan, maintenance ragod na, pwede ragod unta nag-ilibre sa gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili niadtong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pa gid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingi ay mong tupad ning na kinsaroy imong pilion. Pwede mangopya ta diha. Haay lang mo anang pagkopyahay. Walang tay kopyahay. Isig lang tag pamalandong basta ang atong basihanan nga Diyos non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahon sa eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila. Smile ginagmaayo. Mao na tan-aw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lag tunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyud hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Tulan ng papahuwayon kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon, kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former President, sud lang sa mga 12 hours,
Abot batog 12 hours. Napadaan na ngadto sa ICC nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo. Mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa o dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow kanindot. Nindot unta na. Ang kuyaw ming tangano man ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matud pa sa ato mga pipila ka mga OFW kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay ngadto sa laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto didto sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pa bakang mapabalik dinhi? Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod. Kung makasa to, mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod. Mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang. Mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban ni agis atong nasod gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana na kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mao na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kanabang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya. Kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato. Dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max. Tungod lang gid anang kwarta, gahom, o honor. Luoy kay taana, no? Manindog na ta.